happy 18th birthday. So, kani ang gift karon, murag nagawa ko ideya ba kay karon pag ko ka hataw ingon ani. So nag-chat ko din ni Dabdab. Salamat taon dab ha na kay ideya nga gihatag sa ko. So, karong 18th birthday nimo. So, nahinaot ko nga ang pag-18 nimo maoy magmold nimo gunsa ka o gunta kani nga unsa imong ganahan sa imong kinabuhi labi na sa imong mga pangandoy unta maabot nimo. So kaning akong gift karon unta nga naa ni purpose para sa imuha. So pwede nimo ning itapad or i-unlan ba karon in kaso og need o kag comfort. So aside ning gift, so labing dao na mong ikahatag sa imuha or kanang ika-advise nimo or katambag namo karon is beside ning gift is kanang in kaso og kinahanglan ka og hinabang or kasandigan kaning naarami nga kapamilya nimo nga mo madulan nimo diya dayon. So thank you nga party ko sa imong pagselebrar sa imong 18th birthday o happy birthday. Happy 18th birthday. Thank you. Thank you so